ओम जगन्नाथाय नमः नमः। आपणकर जदि वृष राशि होता है तेबे यह भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निजपై दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही गणेश पूजा ठार बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र जीवे चंद्रक घर को एवं आपणक भाग्य भाव को दृष्टि देबे। सूर्य जीवे तांकर सो राशि तांकर सिंह राशि को चलन करिवे। आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे एवं आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा सहित मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्य राशि परिवर्तन करिवे, एहा सहित गुरु नक्षत्र परिवर्तन करिवे। शनि वक्र चलन करुछन्ति, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे एही गणेश पूजा ठारू किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु सूर्य आपणकर तृतीय भाव थिले आपणको समस्त कार्य अधिक परिश्रम करने पड़ुला। आपण थकी जाइथिले, आपण जो भी काम रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सहजरे सफलता मिल पारु नथिला। आपणकर केते गुड़िए काम अटकी रहिथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपणकर स्वास्थ्य बेले बेले खराब रहुथिला, काहेकि ना शुक्रंकर स्थिति भल नथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेष रे खर्च होथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चलुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमेतः शुक्र जिए कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती। शुक्र आपणकर धन भाव रे थिले, वर्तमान शुक्र आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं बुध एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य ऊपर को देवे। तो यही गणेश पूजा परे आपणकर भाग्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबो। आपणको कम परिश्रम रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण किछि बड़ कार्यर आयोजन करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती। जेउ माने भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करुछंती सेमानको अचानक धन लाभ हेबार मध्य योग बनुअछि। बुध एवं शुक्र एठारे बसी आपणकर साहस पराक्रम को बढ़ाउछंती। जेउ माने भी ऑनलाइन ने काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करुछंती, फाइनेंस क्षेत्र रे अछंती, मॉडलिंग किंबा जेउ मानकर स्टेशनरी शॉप ब्यूटी पार्लर अच्छी तो सेमानंको अनेक सफलता प्राप्ति हेबो। जो माने आईटी सेक्टर रे अछंती, इंजीनियर अछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ମାନେ ସୁଖର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତାହା ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ମାତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାତାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମାନେ ତ୍ରିକୋଣରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିଲା, ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ
होता है। तो यह गणेश पूजा पर आपणकर डेली इनकम वृद्धि देखा मिल आपण किसी नूतन व्यापार आरंभ करिपारंती। आपण जदि व्यापार करुछंती पूर्व अपेक्षा आपण निजे देखिबे आपणकर व्यापार वाणिज्य उन्नति हेबाकु लागिबो, ग्रोथ हेबाकु लागिबो। आपण पैसा किछि संचय करिवे, व्यय अपेक्षा आपणकर आय अधिक रहिबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो। आपण पार्टनरशिप रे किछि व्यापार वाणिज्य आरंभ करिपारंती जहाँ भविष्य में आपको लाभ प्रदान करिबो। शनि आपणकर एकादश भाव लाभ भाव बहुत बलवान अवस्था अछंती, बग्री अवस्था अछंती। एकादश भाव आपणकर इच्छा पूर्तिर भाव होता है, लाभर भाव होता है। तो चारि दिगरु आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर कौनसी गोटे बड़ इच्छा निश्चिंत भाव में पूर्ण हो पारे। बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। मोटामोटी देखा गले यह गणेश पूजा पर वृष राशि व्यक्ति विशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। ताहा भाग्य क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, कर्म क्षेत्र, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में हो, समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मीकर आराधना करंतु। शुक्रंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओं ग्रां ग्रं ग्रं सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं सूर्य को जल अर्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणक भाग्य रे उन्नति आसिब। धन्यवाद।